Danas ćemo praviti slanu tortu od tosta. Zato su nam potrebna 2 tosta, 300 g majoneze, 400 g, odnosno 2 kisele pavlake. I za fil nam treba, imamo 3 fila. Prvi fil 4 kisela krastavca, 150 g rendanog kačkavalja, šunke koje ćemo iseckat kasnije, 4 kašike kečapa, to je drugi fil. Treći fil 3 kisela krastavca i 4 kuvana jaja, varena jaja. Sada ćemo da premažemo tost sa majonezom i pavlakom. To treba na 3 dela da se podeli jer 3 puta se premazuje tost. Sad ćemo stavljati prvi fil, to je rendani kačkavalj i kiseli krastavci, 4 kisela krastavca sitno seckana. Stavljamo drugi red tosta, pa ćemo drugi fil. Sad opet stavljamo majonez i pavlaku, da bi potom stavili drugi. Stavljamo sljedeći fil, to je šunka isečena na kockice i kečap. Sad ćemo kečap da prelijemo. Sad stavljamo tost ponovo, pa ćemo fil treći da stavimo preko toga. Stavljamo fil ovaj od majoneze i od pavlake. Stavit ćemo sad treći fil, to su 3 kisela krastavčića izrezana i 4 varena jaja. Izrendala sam ih, lakše ih je složiti. Sad posljednji red je tost i preko tosta ide samo pavlaka. I torta bolje da odstoji, da se napravi dan ranije, da sve lepo može da upije i da se sjedini. Sad je naša torta gotova. Ako vam preostane smese, onda napravite jednu malu od 2 tosta, 3, koliko već zavisi koliko hoćete da bude velika ova torta.